ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः। हे देव हे दैत हे जगदे कबंधो, हे कृष्ण हे केशव हे करुणैक सिंधो, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिरामं हा कदानुभवितासि पदं दृशो मे। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद भागवत ओडिया भाषा अति बड़ी जगन्नाथ दास कपिलेश्वर पुरुषासन ओडिया भाषा रचना कले। मूल रचना व्यासदेव कृष्ण द्वैपायन व्यास। श्रीमद भागवत महापुराणम अष्टादश पुराण, अष्टादश हेले उपपुराण, 18 खंड पुराण 18 खंड उपपुराण एवं वार्धक्य समय लेखा श्रीमद भागवत महापुराणम। आउ गोटे देवी भागवत महापुराणम, श्री देवी भागवत महापुराणम, जोड़िए महापुराण एवं उत्कल अनुवाद अति बड़ी जगन्नाथ दास करिसंती। आमे से भागवत को आपण पाखे पहुँचवा यत्पर नास्ति चेष्टा करूँ। कारण किछि लोक अच्छे वयस्क लोक क्या देखा जाऊनि कि भागवत टिके घरे पढ़ी पारुना, पुओ बोहू मैंने बाहर अच्छी, नाती नाती माने चाकरी करिगलनी बाहर अच्छी, टिके आज्ञा को बयस हो गलानी शुणा को भागवत इच्छा, किंतु भागवत पढ़ी होनी कि कहीं पढ़िक टिके शुणी दौना। बहु लोक ए बाबत आमको कहले आपण निश्चित भाव भागवत करंतु। एवं आमर मन है आउ के स्टूडियो सी मत बहु सहयोग तांकर सहयोग हाथ रही कहला आज्ञा भागवत हम। श्रीमद भगवत गीता ये 18 अध्याय जाक कर छाड़ीचु। पंडित अमूल्य मिश्र तांको व्यवस्था 18 जाक अध्याय 18 अध्याय पर्यंत आम छाड़ीचु। एवं सेमती भागवत संपूर्ण भागवत प्रथम स्कंध ठारू आरंभ करी शेष पर्यंत आमे भागवत प्रायतः आपण मानक पाखरे पहुँचेबू। यही गोटे छोटिया प्रयास। जदि ये प्रयासटी आपण माने भागवत शुणिबे बहुल संख्यार लाइक करेंगे मो वीडियो को एवं ओं नमो भगवते वासुदेवाय लिखिदेवे। ये कान टिके भागवत पानी टिके पड़ जा दरकार। भगवान कृपा कृष्णर नाम उच्चारण न शुणे जाहार श्रवण, ताहार कर्ण जुग कांथे विवरे जिसंती जेवंते। भगवान के नाम उच्चारण जदि कान रे शुणिले नहीं, ये कानर सर्पर गात। ये कथा भागवत कथा अनेक शास्त्र पुराण रे कथा अच्छे। हस्तभूषणम दानम, कंठभूषणम सत्यम, स्तोत्रभूषणम शास्त्रम, भूषण किं प्रयोजनम। हाथर भूषण है दान करवा आज्ञा, कंठर भूषण है सत्य कथा कहवा। तत्सत्यं वद प्रियं वद, सत कथा कह प्रिय कथा कह। आउ स्तोत्र भूषणम शास्त्रम, कानर भूषण है शास्त्र कथा भगवान दिव्य लीलामृत कथा श्रवण करवा। भूषण किं प्रयोजनम, आउ भूषण किसी आवश्यकता नहीं। सुना चेन पकेवार किसी आवश्यकता नहीं। आमर दरकार तुलसी माला, गलारे तुलसी माला जहाँ हो आमे से पंडित को पाइछु। आपण मानक मु अनुरोध करुच्ची पंडित अमूल्य मिश्र
कालिया भाईना से आपण मानक शुणाउछन्ते प्रथम अध्याय आरंभ होउची ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं अस्य श्रीमद भागवताख्यस्तोत्रमन्त्रस्य नारद ऋषिः बृहति छन्दः श्रीकृष्णः परमात्मा देवता ब्रह्मबीजं भक्तिशक्तिः ज्ञानवैराग्यकिलकं मम श्रीमद्भगवत प्रसादसिद्ध्यर्थी पाठी विनियोगः नारदर्षय नमः शिरसि बृहति छन्दसे नमः मुखी श्रीकृष्ण परमात्मदेवताय नमः हृदि ब्रह्मबीजाय नमः गुह्ये भक्तिशक्तय नमः पादय ज्ञानवैराग्यकिलकाभ्यं नमः नाभौ श्रीमद्भगवत प्रसादसिद्ध्यर्थकपाठविनियोगाय नमः सर्वाङ्गी करन्यासौ अङ्क्लाङ्गं विष्णाभ्यं नमः ॐ क्लीं तर्जनीभ्यं नमः ॐ क्लूं मध्यमाभ्यं नमः ॐ क्लैं अनामिकाभ्यं नमः ॐ क्लौं कनिष्ठिकाभ्यं नमः ॐ क्लाः करतलकरपृष्ठाभ्यं नमः ॐ क्लां हृदयाय नमः ॐ क्लीं शिरसि स्वाहा ॐ क्लुं शिखाय वसट् ॐ क्लैं कवचाय होम् ॐ क्लौं नेत्रत्रयाय वौषट् ॐ क्लाः अस्त्राय फट् वासुदेवं कध्यानं वरः पीडं नटवरवपुः कर्णयः कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवेणरधुरसुदया पूरयान गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविश गीतकीर्तिः यस्त्रीः स्वयं शुक्रदिनां भवनी स्वलक्ष्मीः पापात्मनां कृतधिया हृदये स्वबुद्धिः श्रद्धा सदङ्कुलजना प्रभवस्य लज्ञा तं त्वां न तस्म परिपालय देवी विश्वां जं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यां दैपायनो विरहकातराजुहाम पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतस्मि यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकं मध्यात्मदीपमतितीर्षतां तमन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां स्वशोकनिभृतचेतास्तद्व्यूतस्तन्यभावो व्यजितरुचिरलीला पृष्ठसारस्तदीयं व्यतनुतकृपया जस्त्वत्प्रदीपं पुराणं तमखिलवृजिनग्नं व्याससूनो नतोऽस्मि। ॐ श्रीगणेशाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। मंगलाचरण वागीशाजस्य वदने लक्ष्मीरजस्य च वक्षसि यस्यस्ति हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं वरं धाम जगद्धाम नमामि तत्। माधव माधवामीशौ सर्वसिद्धिविधायिनौ
वन्दे परस्परात्मानौ परस्परनुतिप्रियौ मुखं करोति वाचालं पङ्गुलं हयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुताः स्तुवन्ति दिव्यैः स्तवैः ऋग्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। प्रथमस्कन्ध प्रथमगध्याय जन्माद्यस्य जतनयादितरता सारथिष्वभिज्ञास्वरान् तेन ब्रह्महृदाजादिकवये मुह्यन्ति जहात्सूरया तेजोवारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मप्रज्वलितकैतवत्र परमो निर्मश्चराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदा तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यतत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरो अर्गलितफलां सुखमुखादमृतद्रवसंयुतां पिबत भागवतं रसमालय मुहुरहुरसिका भुवि भावुका। नमो नृसिंहचरण अनादि परम कारण जामिनो आदि मध्यांत विचारे न घटे जगत इंद्रिय अर्थ जे जानाई स्वतेजे नित्य प्रकाशय आनंद मने वेद सार ब्रह्मारे जे कला विस्तार जाहार रूप हृदय चिंती वेद पुरुषन जानन्ति मृत्तिका विकार जे मंत जलरे हुई कल्पित जले गोपाल बुद्धिकारी मृगत्रो स्नारे जन्हे बारी रूप रूपस्थिति तीनी जारगो चरे अनुमानी स्वभावे नोहि सेते मंत ये संख्य जोगिंकर मत आत्मा प्रकाशे सदा थाई निरस्त कुहक बोलाई
সত্য পরমানন্দ হরি যা ভাবে ভব সত্য করি এমন্ত সত্য রূপ যার তাপাধি মোর নমস্কার তার চরণে নিত্য ধ্যান করি তরন্তি সাধুজন সে কৃষ্ণ পাদ হৃদে ধনি প্রবন্ধে গীতনাদ করি অশেষ জনঙ্কর হিতে কহি দাস জগন্নাথ ନିର୍ମଳ ମୁନିଙ୍କର ମତେ ହରିଚରିତ ଭାଗବତୀ କହିବି ଅଛି ଯେତେ ଗୁଣ ସୁଜନେ ସାବଧାନେ ଶୁଣ କପଟ ଧର୍ମ ଯାହି ନାହିଁ ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ବୋଲାଇ যে সাধু জনঙ্কর ধর্ম মায়াব জিত সুধ কর্ম সে ধর্ম যহি অনুমানী এনে সংসারে যেতে জ্ঞানী নাহি তাহাঙ্ক অহংকার সহিষ্ণু ভূতে দয়া পর তাঙ্ক বিচারে ধর্ম যেতে শুণ কহিবা দৃঢ় চিতে লক্ষ লক্ষ যেতে প্রাণী বোধ বিচারে পরিমাণী সে বস্তু আছে যহি পুরী যাহা চিন্তন্তি ব্রহ্মচারী শ্রবণ মাত্রে মোক্ষ পাই তাপত্রী তয়ক্ষয় যায় হৃদয়ে বসয়িত ক্ষণ অনাদি প্রভু নারায়ণ এণু অধিক গণ্য গ্রন্থে কি প্রয়োজন এ জগতি এণু এ ভাগবত যেহি শ্রবণ মাত্রে ভক্তি হই এ ভাগবতর মহিমা কে চিন্তি পারি গুণ সীমা সকাল শাস্ত্র ফল এহি শ্রী ভাগবত নাম যেহি সকল বেদ হই বৃক্ষে ফল ফলিলে অন্তরিক্ষে কেতে দিনে পাচি তলে বৃক্ষ পড়িলে বায়ু বলে শুক ধাইলে তাহা দেখি পক্ষীঙ্ক সঙ্গত উপেক্ষী তো সে অধরে ক্ষত কলা ভিতরে সুরঙ্গ দিশিরা তহু গড়িলা রস সার কিয় বা দেবা পটান্তর অমৃত নিন্দে স্বাদ পাণে সুজনে পিব অনুক্ষণে আনন্দে কর সুধা পান জেনে পাইব দিব্য জ্ঞান এ রস চারি বেদ মূল নিগম বৃক্ষর ফল পিব জীবন গন্ত যায় যেবে বঞ্চিব মায়াময় এবে শুণ সাবধানে হরিচরিত সুধমনি সর্বদেবঙ্করম্য স্থান নামতা নৈমিষগরণ্য কলির আগমন দেখি
ମୁନି ହେ ସ୍ଥାନ ଉପଲକ୍ଷୀ ସୌନକ ଆଦି ମୁନି ଗଣେ ମିଳିଲେ ନୈମିଷରଣ୍ୟେ କଳି କଳୁ ସେ ଭୟ କରି ମୁନିଏ ଏକାନ୍ତେ ବିଚାରି ସଂକଳ୍ପ କରି ଏକ ତୁଲେ ମହାସୋ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭିଲେ ଜାଣନ୍ତି ଶୁଭପ୍ରଦ ବାଞ୍ଛା ସ୍ୱର୍ଗାଦି ଲୋକେ କଲେ ଇଚ୍ଛା ସକଳେ ମିଳି ପ୍ରାତକାଳୀ କର୍ମସ ବାଦିନ ଗଣଳି ସୁତ ମୁନିଙ୍କି ପୂଜା କରି ବସିଲେ ସକଳିଆ ବୋରି ସକଳ ମୁନି ଶୁଦ୍ଧ ମନେ ପୁଛିଲେ ଅମୃତ ବଚନେ ଋଷୟ ଉଚୋ ହେ ସୁତ ଶୁଣ ସାବଧାନେ ତୁମ୍ଭ ହିମା ଅନୁମାନେ ସର୍ବପୁରାଣ ଇତିହାସ ଶୁଣିଲୁ ତୁମ୍ଭର ସକାଶ ସଂସାରେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଯେତେ ସର୍ବଗୋଚର ତୁମ୍ଭମତି ବେଦମିଦଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯେ ବ୍ୟାସ ମୁନି ତପୋନିଷ୍ଠ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଅଟ ତୁମ୍ଭେ ଏକଥା ଭଲେ ଜାଣୁ ଆମ୍ଭେ ପୂର୍ବେ ଯେ ଥିଲେ ବହୁ ମୁନି ତାଙ୍କ ବଚନ ଗଛ ଶୁଣି ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ର ତୁମ୍ଭ ତହି ବେଦ ପୁରାଣେ ଯେତେ କହି ବ୍ୟାସଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଘେନି ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ରେ ତୁମ୍ଭେ ଜ୍ଞାନୀ ଦୈବେ ଅଛି ଏହି ମତ ଯେ ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁର ଭକତ ଶିଷ୍ୟ ଭକ୍ତିରେ ଦୟା ବହେ ସକଳ ଗୁଢ଼ ତତ୍ଵ କହି ଏଣୁ ବ୍ୟାସଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଯେତେ ପ୍ରକାଶ ଆମ୍ଭର ଅଗ୍ରତି ନିଶ୍ଚୟ କାନ୍ତ ଶ୍ରେୟ ଯେତେ ଏ ଜୀବ ତରିବ ଯେମନ୍ତେ ଯେଣେ ତୋ ଟଇ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା କହ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଯେବେ ଦୟା ଏ କଳି ଯୁଗେ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ଅଳ୍ପ ଆୟୁଷ ପରମା ପରିମାଣୀ ସ୍ୱଭାବେ ମନ୍ଦମତି ହନ୍ତି ପ୍ରାଣୀଙ୍କେ ଉପଦ୍ରବ ଚିନ୍ତି ଯୁଗବେ ଭାରି ପରିମାଣୀ ସକଳ ଧର୍ମ ତୁମ୍ଭେ ଜାଣି ଯେ ଧର୍ମ শুভ তুম্ভ মতে সার উদ্ধারি দৃঢ় চিতে কহসন সারি প্রাণীঙ্কর যেমন্তি মায়ারু নিস্তার যেনে প্রসন্ন হই হনি হে জীব আত্মা কো উদ্ধরি তুম্ভে প্রসন্নে যোগ বলি প্রকাশ কর মহিতলি কি প্রয়োজনে জগন্নাথ দেবকী উদরে সম্ভূত সেহেতু কহ শুদ্ধ চিতে আম্ভে পচারু জনহিতে সংসারে যার অবতার প্রাণী মঙ্গল বৃদ্ধি কর জগত তারে সে চরিত তুম্ভে তা বর্ণনে সমর্থ ঘোর সংসারে প্রাণী পড়ি আত্মানি তার পথ ওড়ি যাহার নাম উচ্চারিলে সংসারো তরি জান্তি ভলি যে ভয় জীবতে জহরে সে হরি
ନାମ ଶୁଣି ଡରେ ଯାର ଚରଣ ଆଶ୍ରୟ କରି ପବିତ୍ର ହୁଅନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଶୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି ସର୍ବଜନେ ଗଙ୍ଗା ଦେଶରେ ସ୍ନାନ ପାନି ଯାହାର ଯସ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକେ ମୁଖେ ଭଣନ୍ତି ସର୍ବଲୋକେ କଳି କଳୁଷନ ଲାଗଇ କେବାନ ତରି ହାଗାଇ ଯାଜସ ଗାଇ ମୁନି ଗଣେ ସୁଖେ ତରନ୍ତି ଭବବନି ଯେ ହରି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ লীলাস রাগে অবতরি বিশ্ব উৎপত্তি স্থিতি নাশ কিরূপে করিতা প্রকাশ মৎস্যাদি অবতার মান ধরিণ প্রভু ভগবান আত্মার যোগ মায়া বলি বিহরি অবনি মণ্ডলী সে হরি স্বচ্ছ শুভ কথা কহ এ সুত ধর্মজ্ঞন্তা তার মহিমা শুনি নিত্যে তোষণ লভু আম্ভে চিতে জিহ্বা দেশনে সুধারস পিবন্তে নুহ সন্তোষ অনন্ত সঙ্গে থাই হরি জগতে যেতে কর্ম করি কপটে নর রূপ ধরি অতি মানুষ কর্ম করি কলিয়াগম আম্ভে দেখি সকল সম্পদ উপেক্ষি এ পুণ্যক্ষেত্রে শুভকর্মী কৃষ্ণর কথা গণক্ষণী করিতরিমু বিষ্ণু মায়া ভূমনি তুম্ভে কর দয়া আম্ভর পূর্ব পুণ্য ফলে সঙ্গ হইলা তুম্ভ মেলে এ ভয়ঙ্কর কলিকালে আম্ভে যে অছু ভব জলে এ জলু তুম্ভে কর পার বইতে জহ্নে কর্ণধার যে হরি ব্রাহ্মণ বৎসল সর্বদে বঙ্ক আদি মূল কবচ যেহু ধর্মঙ্গে সুখে বি হরি নানা রঙ্গে কলিয়া গমে ভগবান গমিলে আপনা ভুবন যে ধর্ম সংসার রক্ষিব সে কাহি শরণ পশিব একথা কহ মুনিবর আম্ভ সংশয় যাও দূর এমন্তে নই মিশা তীর্থে সুত মুনিঙ্কর অগ্রতি সৌনক আদি মুনিগণে যে প্রশ্ন কলে জনি জনি ନିର୍ମଳ ବିଷ୍ଣୁର ଚରିତ କୃଷ୍ଣ ବିଷୟ ଭାଗବତ ସୁଜନ ଜନଙ୍କର ହିତ କହି ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ କହି ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ କହି ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ପ୍ରଥମସ୍କନ୍ଧେ ନୈମିଷୟ୍ୟପାଖ୍ୟାନେ ଶୌନକାଦିମୁନି ପ୍ରଶ୍ନ ନାମ प्रथमो अध्याय श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। आपण माने शुणुथिले श्रीमद् भागवतर प्रथम स्कंदर प्रथम अध्याय आपण माने शुणुथिले एवं परे परे द्वितीय अध्याय तृतीय अध्याय एवं धीरे धीरे समस्त भागवत कथा आपण मानक पाखरे आमे पहुँचेबू। से पंडित अमूल्य मिश्र आमर कथा रक्षा करी तांकर प्रतिश्रुति रक्षा करी प्रथम अध्यायटी पाठ करुछन्ते। आपण मानक पाखरे मु आसी पुणी पहुँचीबी से भागवत कथा को नहीं, कारण वीडियो बड़ हो गोटे गोटे अध्याय निश्चित भाव में आपण मानक पाखरे पहुँचेबू। जदि आपण माने शुणी भगवत कृपा लाभ करते ताहले श्रम सार्थक हम। गुरुजन मान को प्रणाम।
ଲଘୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖି ଏ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ପାଠ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଏଇଠି ରଖିଲୁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାର୍ପଣମସ୍ତୁ।